আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে ওঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আদ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ শ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তি রূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী। কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বনির্মলা কৌমারী রূপ ধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবদূতি নিমন্নমালিনী চামুণ্ডা। তিনি আবার তমময়ী নিয়তি, এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন। হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্মময়ী দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী। তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাত দুর্গী, তিনি আদি শক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধারী দুর্গা। তিনি দাক্ষায়ণী সতী দেবী দুর্গা, নিজজ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রুদহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণী ভক্তি রসপূর্ণ বরণ কমল আলোক শতদল মিলে বিকশিত হোক দিকে দিগন্তে। হে অমৃত জ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো 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 মা। দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃত মূর্তি নেই। এই বিশ্বের প্রকাশ তার মূর্তি, নিত্যা হয়েও অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অবয়বানি ইত্থং যদা যদা বাধা দানবত্থা ভবিষ্যতি তদা তদাবতি আর্যং করিষ্যামারি সংশয়ং। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ শরীরে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তি প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত শয্যা পরে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তার নাভি পদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমল জাত মধুকৈটব অসুরোদ্দয় ব্রহ্মার কর্ম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন। সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। হে ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वंगिव षट्कारसरात्मिका शूधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मत्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रा नित्या दानविचर्या विशेषतः तमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा तयैव धर्यते सर्वं तयैतत्सृज्यते जगत् तयैतत्पाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महासिद्धिः महामोह च भवति महादेवी महाशूरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयाधिभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं हृष्टं बुद्धिर्बोधलक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं सन्ति एक सन्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी बाण गुरुणी परिघायुधा सौम्या सौम्यातरशेष सौम्यैव स्तुति सुन्दरी परापरनं परमा त्वमेव परमेश्वरी। তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিম্লান হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার পরেই মহিষাসুর অপরাজেয়। তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলজনী বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনিরত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা কুলে এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌরমুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে আর শঙ্খ চক্র গদাবদ্ধধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বযোগী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন্দ থেকে তেজ নির্গত হল। ওই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান কিরণে দিগমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে ওই তেজরশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্য স্ত্রীমূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। দেবীর আবির্ভাবের এই শুভবার্তা প্রচারিত হল। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীতি মাল্যে, সেবা করলেন রাগ চন্দনে। জগন্মাতা চণ্ডিকা কৃপাধর রাশি ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যাম রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন। দুলোক ভুলোক ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমান জগদীশ্বরী আপন মহিমায় দেবা পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলাহং উদ্বুদ্ধা। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্য সিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর তেজ পুঞ্জ থেকে
তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশবাবির্ভাবে মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপরূপ রণচণ্ডী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যৌম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুদীর্ণ খড়গ চন্দ্র, অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্ধুলি ধরিতে বিশ্ব সংসার নাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাসী সকলেই দশপ্রাণধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুর রাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন চুম্বন করছে। পদভারে পৃথ্বী আনত আর ধনুক টঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর খানিক ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলেন। মহিষ থেকে হস্তির ধারণ করলেন। আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণের মধ্যতা দেবী প্রসবিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলেন। ওই ঐন্দ্রজালী দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষমূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবদ্ধ দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গনে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ জবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রেরণধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষাসুরকে সদম্বে বললেন, গর্জ গর্জ স্খনং মূরা মধুয়াবদ্দিবম্ময়ম ময়ত্তৈ পদত্তৈব গর্জিষ্যন্তাসু দেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন আর খড়গনিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলণ্ঠিত। তখন শরণাসিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষুমা দেবা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হল। হে দেবী চণ্ডিকা, তোমার পুণ্যস্তবগত ঐশ্বর্য সৌভাগ্য আরোগ্য শত্রুহানি পরম মোক্ষ লাভের উপায়। তোমার স্তব মন্ত্রে মানব লোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর জগতো অখিলস্ব প্রসীদ विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामेश्वरी देवी चराचरस्व आधारभूता जगतस्तमेका महीषरूपेण ततः स्थितासि अवांशारुपस्थित्वत्तै तदा वयत्ते कृत्सरङ्गलङ्गवीर्ये त्वां वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विशेषबीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवी समस्तं मे त्वत् त्वां वै प्रसन्ना भूवि मुक्तिहेतु विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तैकया पूरितं मम वै तत्कते स्तुति स्तभ्या परापरक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वां स्तुतास्तु त्वैका भवन्तु
परमक्तया सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गो दे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकष्टाधिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वेश परतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके स्वर्णे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसो युक्त विमानस्ते प्रमाणे रूपधारिणी कौसंवत्सरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्रा धीधारे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूराकटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखो चक्र गदाशारं गृहीत परमयुधे प्रसीदा वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीत वग्र महाचक्रे दंष्ट्रधृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं दैत्यान् कृतध्वमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्रो प्राणो हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतद्वैत महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सद्यपुष्टि स्वादे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति बभ्रवीतामोषि नियोते त्वां प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लक्षणत्रयभूषितं पातुनो सर्वभूते वा कात्यायनी नमोस्तुते ज्वाला करोला मृत्यु ग्रमशेषा शूरशूदनं त्रिशूलं पतनोभीतेर् भद्राकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसि शनेन पूर्ज जगत् सा घंटा वदनो देवी पविपानुषदानीव असुरास्त्रि वशापंक चर्चितस्ते करज्जला शुभाय खड्ग भवत चंडीके त्वांगनता वयं रोगन् अशेषन् अपहंसितुष्टा रुष्टा तु कामन् सकलान् भीषान् त्वामश्रितनं न विपन्नरानं त्वामाश्रित हि अस्वन्तं प्रयान्ति यथाकृतं यत्कद्नं त्वद्भ्य धर्मदीशां देवी महाशूरनं रूपै अनेकै बौद्धात्ममूर्तिं ताम्बिके तत्प्रकरोति अन्ना विद्यासु शस्त्रेषु विवेकदीपे सद्येषु बद्केषु चौकातदन्या ममत्तगर्ते होती मान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रवक्र विशाश्चनागा यत्रारय दस्युबलानि यत्र दावानल यत्र तथा वधिमध्ये तत्रास्थिता त्वां परिपाशि विश्वं विश्वेश्वरी त्वां परिपाशि विश्वं विश्वात्तिकधरय शीती विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वास्व त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नो हरिहीते नित्यं यथा असुरवदध्वनैव सिद्ध्या पापानि सर्वजगतं च समं नाशु उत्पातपाकजनितां च महोपसर्गन् प्रणोतानां प्रसीद्वा त्वं देवी विश्वात्तिहारिणी त्रैलोक्या वासिनामिड्ढे
लोकानां वरदा भव। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणोतास्मतम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुर्बिन्दै सुखायै शततं नमः। कल्याणै प्रणोता वृद्धै सिद्धै कूर्मा नमो नमः। नैरित्रै भूभृतां लक्ष्मणै सर्वानै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गापारायै सारायै सर्वकारिण्यै क्षतै तथैव कृष्णायै धूम्रायै शततं नमः। अतिसंमादिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयेति सबोदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्लान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या
भूतेषु सततं तस्यै कान्तिदेव्यै नमो नमः चीतिरूपेण जागृत्स्थलम् एतद्व्यापास्थिता जगत् नमस्त्वस्मै 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 नमो नमः।